Ja siin jätkub meil taas mittepidulik sissesõit Juuru alevikku. See on siis 7. sõidupäev, viimane 4. osa, 12. juuni 2003. Ja. And here is continuing right to the inside to the Juuru borough, and it's a 7th travel day and the 4 part, no, non-festive inside drive to the Juuru. We can say that. И здесь у нас продолжался неторжественно заезд этот Juuru поселок. И этот 7-й день, и последний 4-й часть, 12 июнь 2003 год. И мы заново повернем с большого, такое шоссе, повернем в сторону Juuru. All right. Nii, siin on siis see kurikuulus Juuru, mis siis majades ütles ühistu üles. 800 meetri järel pööra järsult vasakule. 800 meetri pärast pööra järsult vasakule. Järelikult siin on mingi mõis. Ilusad männid and beautiful trees in here. И так сосны, здесь красиво такое, росли такое. Такое мне нравится, такое сосновое, такое. Ёлки, как они, все-таки они ели, они такие мрачность такое, все вот видно такое. А сосны такое, приятное такое атмосферу дают вроде. Ja männid annavad sellise ilusa atmosfääri, annavad kuused, tekitavad sellise sünguse ja sellise rõskuse ja nagu mingi nõid tuleks sealt seest välja või mingisugune tigedus või mitte päris seda, aga ütleme, et on nagu mingisugune selline imelik on selline tunne, vähemalt minul on. Kuuse ekk kasvab ju tihe, nagu me näeme, ja hoiab ikkagi lund, hoiab eemale ja Подъели, они держат этот снег зимой. И да, Так, следующее. Резко поворачивать налево. Указывают меня. Значит, там что-то они спрячут, там что-то. 50 meetri järel pööra järsult vasakule. Seejärel jõuad vahepunkti. Oled jõudnud vahepunkti. Seejärel pööra võimalusel tagasi. In here must be something. If you see that if I make you here waypoint. Pööra järgmisest paremale. Итак, здесь должен быть что-то, если я поставил сюда эту точку, значит, надо дороги сейчас только направо. Так, есть тут что-то похоже, что похоже на имение. Есть тут что-то похоже. Here is a ring road. If we have a ring road, it means that here must be Pööra järgmisest vasakule. Pööra järgmisest vasakule. Öelge vabandust sellist asja, ega siin ei ole mingit mõisa peidus kuskile. Oot, ma ei kuule, absoluutselt mitte midagi ei kuule. Ei, ma küsin, kas siin on mõis kuskil ligemal või? Kurat, ma ka ei kuule, oot, koerad lõugavad nii hirmsasti, et... Ma mõtlen seda, kas siin on kuskil peidus mingi mõis või?
On jah? Selge, mul oli asjad, oli punkt pandud siia, selge. Ahah. Ta on muidugi mingi kinni kasvanud või ta lihtsalt selline käest ära lastud, jah? Jah, siin vahepeal malevased käisid kugamas sealt. Selge. Kas Juurus poodi on? On jah, selge. Ja ei, ma ei tulnud sealt päris, selge. If you see how bad conditions are Estonians manors or herrenhaus, it's only where for that in here Estonia was a Soviet system. And in here is a herrenhaus on manor. Ikkagi oli siin mõis. And yes, it in here was a manor. Vaene koer. Let's see from that angle. Roof looks like so normal. And the chimneys looks like so too normal. I think that in here we see that that system is in here is built in Soviet period. Да, этот советский период, это сделано, вот как-то так, этот такой, да, этот такой. Но крыша вроде нормальная такое, что и этот, как это, трубы вроде нового сделано, вроде что-то вроде так сделано. Manor is half renovated or no, maybe sometimes ago it's maybe somebody is starting to renovate. Nii. And now we see. But it stopped it. All right. It's a next manor or herrenhaus. And it's all for my history. If I'm somebody says, do you see that manor or herrenhaus? I can say, yes, I was seeing that. I have it all in a video record. Так, галочка опять у нас есть. Имение видали? Видали. Все. Опять этот отчетность. И такое круговая дорога обычно, да, он передает, что такое есть этот. Так, а что-то туда еще тоже. 150 meetri järel pööra vasakule. Ну да, здесь было налево, наверное, Kumba, хороший парк. And in here, that's the ring road and... Juurus pidi pood olema. Et lähme vaatame siis seda poodi. And I asked if is it in Juuru have a shop. She says that yes, it must be. 50 meetri järel pööra vasakule. He says that you need to ride you back to Juuru. No, yes, she don't know that I'm not was in Juuru. Now, where is it that? 100 meetri järel suundu vasakule. I must be right to Juuru. To the inside. All right. 50 meetri järel suundu vasakule. Yes, front of a manor was, yes, that was a square and a park or something. But now we're seeing it's like it's a wild forest. Now, what's in here? Right side is nothing. And bushes. Sõida sama teed mööda edasi. Tallinna maantee 46. Tallinn Road 46.
Shop, where is a shop? Shop. I'm not see a shop sign on a map. I'm seeing that what is in here. In here is a Russian Orthodox Church in here, and I'm seeing in the left side in here is a Russian Orthodox Church. Of course, in here is never was Russians, but in Tsaristic period for Russification is built it to here. Somewhere in here in the left side, it's the old Soviet style gasoline station. Now it's starting. It's where is the church? Church must be in here somewhere in here. Yes, it's in here. And it's in very bad condition. And it's not in good condition. Let's see closer if we are in sea. And here is info about that. Итак, какого-то блаженного Василия или что-то такого. И да, он в таком плачевном состоянии, конечно. Тут какой-то современный агрогулаг. And here is something modern agrogulag. Kas kalkuleerida uuesti. Pööra järgmisest vasakule. Pööra järgmisest vasakule. Is it tableau shows the weight? Я думал, что неужели этот работает и какой-то вес показывает. Ну, он, наверное, общем такое показывает, но все-таки слишком много показывает. And yes, it's so, it's very much the weight. But we're now seeing. Pööra järgmisest vasakule. 100 kilogrammi. No yes, it must be. Yes, it's all together in here, and bicycle and me, and it's 100 kilogram. Yes, it's all right. Sõida sama teed mööda edasi. Now we're searching a shop. I'm not seeing the sign in the map, shop sign in here. Now I'm seeing. It's somewhere near the road. Ja tõepoolest kunagi varem siin oli isegi vist 2 poodi. Üks oli siis see koobipood ja siis oli seal mingi teine pood ka olnud. Vähemalt vana Google Mapsi see Street View näitas seda. Aga nüüd me saame aru, et seda ei ole. Here's the old houses too. И да, Google Street View показывало, что раньше было 2 магазина. Но этот 2011 год было данные, тогда как-то я смотрел. In the end of that village or borough is this must be a shop.
А теперь никакого in here, другого. yes, it's in here. It's our church too. I'm seeing the sign, and I'm thinking that maybe it's maybe kas it's kalkuleerida maybe it's pööra something. järgmisest paremale. Maybe it's in here. Is something is wrong in here. Я тоже смотрел, что еще какое-то другое еще значок какого-то другого церкви еще здесь есть. И думал, что это 300 какой-то, meetri järel pööra что это vasakule. ерунда какое-то, не может быть, что. Но тут она есть. Ну вот и буржуи, националисты, фашисты заботятся только о своих церквях. Но вот это вообще-то было, что под московским kas патриархатом эти uuesti. русские церкви были. Pööra järgmisest paremale. И они не согласны были, чтобы кто-то начинал их ремонтировать. Да, такое было. Потому что они боялись самому денег их нет, а боялись, что попадет под эстонское влияние. Вот так. Suur kirik ja selline huvitava välimusega. This interesting design Pööra järgmisest of paremale. that church. It's aha, in here is a local bus stop on the left side. Let's see in that side too. The church. Aha, we can see from the back side too. 600 meetri järel pööra paremale. Aha. И на этом поселке было это квартирное общество, которое не смог платить этому котельному, и потом каждый должен был поставить Where is my shop? Where is my ice cream? Ah, here is a school. Aha, it's a, yes, it's a bigger porog. If it's in here, it's a school. Ah, yes, in left side we see a school. И каждый должен был этот And it's колхозно-совхозный in дом here, right поставить. side is a local government or public house. Aha, not now. It's empty. 300 meetri järel pööra paremale. It's empty because it's in here. It's without flags. Where is my shop? Where is my shop? Two shops or I don't know. Oh. Aha, И in here is old houses. It's renovated. It's old. Yes. И где-то есть домики, где эти буржуйки колхозных, совхозных домиков. Я, вроде я здесь их не вижу. Значит, он побольше, этот поселок, и он где-то подальше. Ja vot seda pankroti läinud neid kolhoosimajade kogumikku ma siin ei näe, kus siis nüüd igaüks on bursuikaga endal tuppa ehitanud. Nii, ja siin kohe paremal peab olema pood. And here is the right side must be a shop. Here is a coop and where is 50 meetri järel pööra paremale. and the other shop. And the other shop is what? Where? In here must be a next shop too. No, kas kalkuleerida No. uuesti. it's only one shop in here. Pööra järgmisest paremale. And grass is brown, we see. All right, let's go to kas kalkuleerida maybe in here pööra was in. järgmisest vasakule. Seejärel pööra järgmisest vasakule. That market house or shop house is built in Soviet period. We understand and we know that. It's a Soviet style house And here is a coop. or building. kas kalkuleerida uuesti. Shops looks like there's nobody, not in here. Only one lonely car standing in here.
Tere, kas jäätist on teil siin? On jah? Ma vaatan kohe kuskil. Ahah, siit leian. Selge. Selge. I want vanilla. Aga aitäh, head aega. Aga prügikast, kus on päris recycle bin. Maybe in the other side of stairs, strange column. No. It's very grey color, like it's maybe it's that was a recycle bin. That strange column. Oh, so recycle bin. And the other shop was in that food and house that we see in the front. И старый этот магазин какой-то был этот деревянном домике, который мы там впереди видали, который почти что мимо ехал. И там вроде было раньше второй магазин тоже. По-моему, так было. Ja teine pood oleks nagu olnud selles puumajas, mis seal oli seal nagu nurga peal, millest ma nagu korra mööda sõitsin, midagi seal nagu ehitati või renoveeriti. Pööra järgmisest vasakule. Millegipärast, kui keegi oleks minu käest küsinud, kus on Juuru, siis ma oleks arvatavasti öelnud, et kuskil Pärnu ligidal, aga ma arvan, et need surjud ja need asjad kuidagi nagu oleks nagu tekitanud mulje. Vist oli tegelikult veel neid Juurusid on Eestis. Aga vähemalt assotsiatsioon oleks nagu olnud, et oleks kuskil nagu Pärnust kuskile kagu poole jäänud. Võib-olla ongi seal ka, ma ei mäleta enam täpselt. На самом деле, если кто-то спрашивал, а где это такое место Юру, я думал, что я бы сказал бы где-то юго-западное от Пärnu. А может быть, таким именем, может быть, еще таких мест есть. Так что не совсем без этого. Так, и здесь говорю про Mahtraski войны. Ну, не я не говорю, а звуки говорят. Tuleb meelde, siin on Mahtra muuseum. Järgmisest vasakule. Seejärel jõuad vahepunkti. And here is a museum. I want to see only the museum house. The Matra War, Estonian, Matra Soda, was a peasant insurgency at Matra Manor, now in Rapla County, 60 kilometers, or 37 miles from Tallinn, in Estonia, in the Russian Empire from May to July 1858. The revolt was suppressed. 14 peasants were wounded and 7 killed in the conflict, and 3 later died from their wounds. The military casualties included 13 soldiers wounded and 1 officer killed. 60 of 65 peasants were sentenced to death by a court-martial in Tallinn. Baltic Governor-General Alexander Arkadievich Suvorov later reduced the sentences of 44 peasants to corporal punishment, 35 of whom were sentenced to exile in Siberia, while the remaining 21 defendants were released. In the Governorate of Estonia,
Serfdom was abolished in 1816. In comparison, in the whole Russian Empire, it was abolished in 1861, however. The land was not redistributed among the peasants and corvée labor was preserved until 1876. The March 19, 1856 manifesto of Tsar Alexander II spoke about further agrarian reforms, but the implementation was slow, and this sparked unrest, including the Marcha revolt. The event significantly influenced the work of the committees working on emancipation of the serfs in Russia. Jaa, selline suur koer. Ja. Ei ole hea kurat sellise teega seda jäätist käes hoida ja süüa kurat samal ajal. Война в Махтра. Крестьянское выступление в Северной Эстонии в 1858. Поводом к восстанию явилось опубликование в конце апреля нового положения о крестьянах Истлянской губернии. В конце мая и начале июня крестьяне 18 имений отказались выполнять так называемую вспомогательную барщину. На подавление были отправлены 2 роты, из которых одна полурота 2 июня была разбита в поместье Махтра крестьянами численностью 700-800 человек. Было убито 10 и ранено 11 крестьян. В конце июля и августе волнения распространились по всей губернии, охватив также и остров Хиюма. Tere! Ei, mul on kaardisüsteem näitab, et siit on tee läinud. Ma lükkan siit käe kõrval rattateeni. Camera was overheated and, ja kaamera oli ülekuumenenud и перегревался. И только 24 километра ехать, но такие круги здесь еще сделать, тут еще ехать и ехать. И только 24 километра ехать еще. Но, да, этот период больше, чем... Ja siin me saime aru siis ka, et miks siin kunagi teed näitab. And here we understand why it's now we're talking about woman, why it's in here showing road. She think that in here it was a tractor road in here somewhere, and when we made these aerophotos in here was a tractor road and it was visible. And still is a mapping maps shows that in here is a road. Итак, здесь женщина говорила, что когда-то здесь рядом здесь у него тракторные следы были, и аэрофотки как-то сделали, как-то это картографию или такое, что до сих пор показывает, что здесь до сих пор показывает, что здесь дорога такое. Да, интересно, да, конечно. На самом деле тут дороги нет. Ну, как-то так. А этот прямо, что дорога пошел, этот пошел тупик. It's interesting things. And I'm watching by the Google Maps and by the and the iGo shows too, it's in here is a road. And and here is a too in a shop somewhere. Tegelikult me rääkisime seal on Juuru. Tegelikult me rääkisime pikad jutud temaga maha siin, aga ma lõikasin need välja. Church tower. Yes, we see. In the right side we see a little. Now we see trees through the church tower. And yes, here we see the church tower.
На самом деле мы с этим женщиной говорили, длинный разговор было, тоже где-то там минут 20 было. А она хорошая Now, такая. we turning to the left. What's his left side? Rapla. Ah, maybe it's again. It's a big road in here. It's maybe. 300 meetri järel Она No. хорошо объяснила такое, тоже Maybe. по-местному. Всякого интересного говорила, так что да. Ну, слишком длинный этот разговор был, и я все этот вырезал, а то очень длинный этот часть был бы. Ну да, всякого узнал, разузнал. No, from here I need to turn. No. I can turn to here too. By that road I can ride too. And now I made a mistake. I need to ride to the ring road. И здесь я сделал ошибку, надо было ехать эту круговую дорогу. Juuru kihelkond. All right, let's ride. kas kalkuleerida И поэтому надо, я буду здесь крутиться, вертеться, обратно, сюда, туда ехать. Такого. And now I made a mistake. And now I'm riding back and forward and back and returning. And it was a very Vai strange parem. moment. Aha. Yes, I need to go to no, what is it now? kas kalkuleerida No. ringteele jõudes sõida maha esimesele teele No. No, it's I need to make a ring over that. kas kalkuleerida uuesti 50 meetri järel suundu paremale Tegelikult oleksin Yes. ma pidanud siit otse sõitma That's ja right. paremale, aga mul jäi mingi vahepunkt kas jäi läbimata. kalkuleerida No. Ja- ringteele jõudes sõida maha esimesele teele Ja mul jäi mingi vahepunkt maha sõitmata selle ringtee juures ja sellest tuligi see jama. Ja здесь случилось это такое беда, kas что один такой kalkuleerida uuesti точка, я не переехал этот с карты, если waypoint какой-то. И вот поэтому все этот суматоха здесь начиналось. And can here I'm not riding through one waypoint and now it's starting a real mess. I'm returning back kas kalkuleerida uuesti and riding around in here. It's very strange moments was in here. And in ordinary it was at first was 200 meetri järel right road was, and after that I need to turn to right side to gravel roads, but I'm returning back to to a graveyard. Я еще возвращаюсь сюда, где этот кладбище было. И да, это такое. И вот отсюда появились эти лишние километры. И да, этот 92 километра более-менее, ну почти 93 вышел. Я потом рассчитал этот. Ja siit tulebki tegelikult, miks seda kilometraaž suurenes, sest siit arvatavasti tuli kuskil 2 kilomeetrit tuli juurde, sellepärast et ma keerutasin nagu haige siin ringi. What hell is that? pööra järgmisest paremale No, I need to turn back. Да, что значит, что я хотел порезать дорогу через этот кладбище, рядом кладбище ехать, а надо было ехать через этот круговой дороги. Potatoes are not growing, absolutely. We see it, so it's a climate. Is pööra it? järgmisest vasakule meetri järel pööra järsult Tegelikult
tegelikult võib tulla siin isegi rohkem kui 2 kilomeetrit seda lisa, sest ma keerutan ikkagi siin liiga palju. И здесь может быть даже больше, чем 2 километра вышел, потому что я здесь очень много кручусь. Я сюда-туда еду еще такое, и да, странность такое вышла. По принципу, эта дорога, которую повернул туда направо, и вообще-то первично я и должен было по этой дороге ехать. Ну да, у меня и так и раньше случилось, что через этот промежуточную точку или waypoint я просто не проехал, и поэтому начинались все эти ошибки. Ну попробую здесь ехать, и до сих пор и все равно возвращаюсь так. And it's again is a wrong road, and I'm returning again it's a back. Pööra järgmisest paremale. Map shows that I must turn to the right. Now what? Kas kalkuleerida? Navigator, yes, it's asking it we're calculating a new road plan, and by that I understand that it's something is wrong if it's starting to recalculate a new road map. And one moment, yes, I understand that in one waypoint is not, I'm not riding through a one waypoint, and it's missing, and it's the navigator sends me again back and back. Yes, I know that in that situation was happened before too with me, but I'm not riding so much. И да, если он спрашивает уже говорит навигатор, что рекалькулируем этот новую дорогу, тогда уже понятно, что что-то неправильно пошло. Sõida ringteele ja sõida ringteelt maha esimesele teele. Kas kalkuleerida uuesti? I'm not understand. I'm absolutely not understand. I'm starting again from here. И навигатор тоже реагирует слишком медленно. Опять And такое. now what? Pööra järgmisest vasakule. Seejärel pööra järgmisest vasakule. No. No, it's not calculated right. That's Kas kalkuleerida uuesti? Suundu paremale. Kas kalkuleerida uuesti? right now puudutab- I'm understand. No, I'm not understand, but Этот как заколдованная круговая дорога такое. Pööra järsult vasakule. Ja see oleks tõesti nagu selline nõiutud ringtee olnud, et tead sellest lahti saada, aga no ja nüüd ma sõidan natukene küll teistmoodi, aga noh ikkagi.
nii, ja mis nüüd edasi juhtub, on selline asi, et kui ma ennem siia Juurule sõitsin ja siis näitasin, et näed, et need seal kuskil paremal pool 2,5 kilomeetrit on kuskil teelt kõrval on Maidla mõis, et miks ma seda ei teadnud, siis tegelikult mul tuleb välja, et ikkagi navigaator ei jõua ära reageerida ringi ja sellepärast ma sõidangi praegu valesti, ta ei jõua õigel ajal ringi reageerida. И навигатор не успевает реагировать, и я поэтому начинаю все время куда-то неправильно ехать. Теперь куда-то на... Через 300 метров тут дороги нету, куда поворачивать. На самом деле там есть одна дорога, но просто мне показалось, что он должен быть поближе. Но я просто не видал, что было бы заезд куда-то налево. Ну да, 300 метров немножко больше, чем этот я вроде видал такое. Ja tõepoolest ma ikkagi sõidan selle Maidla mõisa juurde. Siit küll natukene nüüd, seda küll, et nüüd natukene teistmoodi, aga noh siit jah. Et ma ikkagi sealt ühe vahepunkti, mis mul seal täpselt tee peal on, et ma selle ikkagi läbin sealt. Здесь действительно. What the hell? Если я раньше говорил, что на правом стороне, в третьем части, что направо есть такое имение Maidla, 2 километра где-то направо было, то на самом деле я туда еду. У меня все-таки было поставлено туда точка, я туда и сейчас держу это направление все-таки туда. Но все это по-другому, конечно, немножко. And if I'm talking in the third part, is that in the right side was a Maidla manor. Maybe it's again somebody's closed all that the road. I don't know. Maybe his navigator is not understand that. And that is the right side was a Maidla manor or herrenhaus. But in real, I am riding now to the Maidla manor or herrenhaus to see that. And yes, we're seeing that too. I'm not remembered my road plans if I made it that video. No, when I'm sitting under the computer and I'm not remembered, I think that maybe I'm not was in a Maidla, but yes, I was. Meetri järel jõuad vahepunkti. No, it's new. It's an interesting way. It's in here. It's like it's a small way and Little slower speed. Little slower speed. Так, теперь правильная дорога здесь. That spike in here. And now it's a right road, a right way in here. It's now. That was in my plans. Kurat, nüüd on jälle liiga aeglane. It's so slow now.
auke on palju, peab laveerima siin ja kui augud on järjestikud nagu miiniväli, siis ei ole nagu eriti võimalik kuhugi laveerida ka. Tulevad sellised momendid siin. No eks seda kohtab muidugi igal pool, aga ikkagi. Ratas on raske ja iga auk kohutavalt mõjutab seda. Kerge ratas jah, kui oled nii sama nagu pedaalidega väntaja. Ilma elektrita, ilma akuta ja selliste asjadeta, siis oleks see kõik teistmoodi. Ma seda hiljem olen proovinud. Pööra paremale. Если было в обычный велосипед, легкий такой, я попробовал потом летом в одном месте ехать таком. И действительно, ты этих ямок не чувствуешь или такой вроде неровности такой-то. А велосипед, аккумулятор и все такое, он тяжелый такой. И поэтому все этот вперед, этот вибрация придет, и трещится все такое. И все это по-другому работает. Да, если уже такой тяжелый велосипед и ехать на таких дорогах, это значит, что должен быть амортизация. And if it was the ordinary bicycle with pedaling only, without any motor or electric, I'm trying in the summer in that style of roads, and yes, you're feeling so different. It's not so much as it's a vibration and if it's in here, yes, it's bicycle is a heavy weight. It's 2 batteries and bags and if you have an electric bike and you have a more weight, you need springs and absorption and springs. But it's not in that bicycle. Nii, ma olen kaotanud ära esimese tulba. 300 meetri järel pööra paremale. I am lost first section. Now it's back, but it's not long. And again, in our language, is not in, on, for. Yes, I've lost the first section. How much I'm gonna ride today? 2. $67 kilometers. 76 километров я потерял первый этот столбик. И ехать у нас еще 21 только. На русском длинный 21 будет. На русском языке перепутал. 67 kilomeetrit, siis kaotasime esimese tulba siis ära. See, et ta praegu tagasi tuli, see kaob kohe jällegi ära. Sest et kruusatee peal on suur koolukulu on. На русском языке kuhugi kohe paremale. На русском языке. Siin on ka kruusatee kindlasti, ega siin muud olla ei saa ju. На русском говорили неправильно. It's too is a gravel road, it's not, can't be something else. На русском говорили неправильно. 67 километров, когда потерял первый столбик от аккумулятора, этот дисплей показывает. А я там говорил 66. Я знаю, что я перепутаю такую иногда, просто полуавтоматически как-то так. Они такое, довольно похоже такое. Only 20 kilometers per hour and we're wasting more. It's like 300 watts we wasting, and it's a gravel roads and it's bicycles wasting. Yes, it's in here. It's very much energy. Ta ei тоже раньше уже понял. Nii, aga siin on jällegi võimalus põlde vaadata, and here we can see fields and forest
And yes, all that we see here now is yes, it's a beautiful. Да, что странно, да, что даже на таком хорошем гравлине действительно энергию потратить больше, чем этот на асфальте И ехать. да, красиво все это выглядит здесь. Можно сказать, что хорошо, как говорит узбек или туркмен. Если и так говорит, что... No way. Если и так говорит, что теперь 2 начинали... kilometers. Что теперь начинали и с этим Now новых... we can move a little faster. Что теперь начинали советскую армию брать и фронт посылать и этих новых, этих узбеков, туркменов, которые тоже получали гражданство недавно такое. Уже некоторые уже погибли. Cruise control was not working. I think that it's working. I'm seeing that it's bicycle starting to move slower and slower and jaa. Järgmine koer, aga ma ei näe teda. Ma ei näe sind koerakese. And the potatoes are not growing. We see that. It's so dry. It's all is without rains. Мама звонила сегодня сибирским родственникам сегодня. Они говорили, что да, продукты и все это очень много поднялись, цены. House project from 70s, maybe is the second period in the 70s. И да, и что еще, что пенсионерам действительно кидают денег, и пенсионеры так хвалят сейчас Путина, что Путин про них заботится. Но этот не тот, что повысится пенсион, но какие-то дополнительные. И просто кидают какие-то дополнительные деньги. Не совсем, что пенсия поднимается. Ну, так она вроде как объяснила. Что там пенсия самому, вот эта базовая часть не повысится, а какие-то дополнительные деньги. А хорошо было бы, если бы постоянно была повышенная пенсия, тогда уже некуда отвернуться от этого, что один момент уже не дает денег. Оказывается, здесь налево какой-то ресторан, может быть, был. Jõudus on siin mingi mõis meil, jah? Ei vastanud. Ja siin vasakul oli vist mingisugune, pärast nüüd vaatasin, mingi imelik restoran oli selline. Pööra järgmisest vasakule. Muidugi see on ka muidugi ligadi-logadi. And we see it's that we analyze do is in the bad conditions in here. And holes happened by that because in the past was in here was Soviet. And here is lakes. Rudy, this is. But the Soviet government is managing that Let's manners. see what is in the other side. Nii, millegipärast sai kaamera aku või see ei andnud ühendust juhe ja lähme vaatame mõisad korraks teiselt poolt ka. Milline ta teiselt poolt välja näeb. Oh, milline trepp. Oh.
something was running in here. I not understand what is that. It's not rabbit. Maybe it's a cat. Yes, In video, maybe it's. I need to watch. yes, it later. was a cat. It was a cat. Yes, I'm seeing. Yes, it's a huge. But from this side, it's really ruined. Nii, vaatame, milline see vaade siit välja näeb. Selge. Nii, teadmata on jällegi, mis selle koha nimi on. And I'm not knows that what is that place name. And we see that something animals was running in here. I think that it was a cat or not. I don't know. It's later I can watch, or maybe it's a small dog. It's not rabbit, I think. Ну вот, я думал, что если буржуйку сделаешь дома, вот этого трубу уберешь, и из этого трубы сделаешь, как я говорил, что комнату, из этого трубы сделаешь этот внешний, я не знаю, как называется, это специфическая труба. Дымоход сделать из этого водяной трубы. Не водяной, а дождевой воды. Ну, у нас по-эстонски, если прямой перевод сделать этот дождевой воды трубы, труба. Или труба дождевой воды. Может быть. Наверное, не знал никогда это слово, я просто конструировал это сейчас. Nii, linnuke kirjas, nähtud. Я все-таки Nii, имел в loodame, виду, et siit saab välja ka sõita. я все-таки имел в виду, если этот колхозно-совхозные эти квартирные дома, что там, если буржуйку сделать, тогда это такой дымоход сделать из этого, из трубы дождевой воды. Pööra järgmisest vasakule. Kurat küll. Tõsid traadi ette tõmmanud. Nii, järjekordne mõis on jällegi nähtud, Sama teed mööda edasi. et järjekordselt võib jälle linnukese kirja panna. And the next manor has a few it. But what is that manor names? It's a Maidla Park and Maidla Manor. И имя этот Maidla и Maidlaski парк и Maidlaski этот имение. Так, какую дорогу? Сюда. И так что опять имение видали. Все, галочку можно поставить, все. Программа ходит по полной. Так, а теперь что? 1,6 километра до следующего точки. And 1 kilometer and 600 meters to next waypoint. Ja опять пересекаем реку Кейла. Здесь будет, да, он тоже здесь крутится, вертится, этот река здесь Is some везде. bridge or it's not? It's only high place or it's seen as a bridge? It looks like a bridge.
Keila jõgi, Hoola. Keila river. We ride over the Keila river today many times. And maybe it's in yesterday, maybe, I don't know, maybe it's in yesterday. Yes, through the Kohila is, in the Kohila have a Keila river. But in Estonia have a Keila city too, but it's far from here. It's no, I don't know. Maybe it's not so far if you driving with car, but if you walking, it's very far. Huvitav on see, et selle paju või selle asja eest tuli mingisugust märga, mingisugust tükikesi või lima tuli. Prooviks ennem pühkida, kui kuskile suure tee peale ära jõuab, sest mul on selline tunne, et väga huvitav selline, ma olen varem ka seda tõdenud, äkki on, tuli läätse peale jälle midagi ja siis on jällegi nii, et siis on nii, et jälle ei näe midagi. Направо какой-то праздник было. Видно, что такое машинка там, такое там звукотехника. Või tähendab näeme, aga näeme midagi jällegi uduselt ja selliselt, et päikene, vastu päikest ka veel sõidame ja siis kui midagi on see lähets on must, siis me saame kohe aru, et see asi ei toimi üldse. Nii, aga päris ei ole selline helesinine või tumesinine ei ole, vaid on kergelt selline nagu mingi vine on tekkinud. Nii, taga kihutab mingi auto, kas aga mul tuleb veel terve hunnik mingeid metsavahelisi sõite. And I have a lot of see by the mapis. It's many places where I'm riding in the forest. 300 meetri järel pööra vasakule. But I mistake it now. It's not so much. Maybe it's a little lonely where somewhere in the gravel road, but it's not nothing is serious. It's now only the asphalt ride it's being. Да, я говорю, что еще может быть тут между лесами будет еще какие-то грунтовки, но может быть какой-то на одном месте было, но мало. Не очень много, не так, что какой-то тут 6, 7, 8 километров подряд надо ехать, такого не было. Pööra järgmisest vasakule. И здесь тоже асфальт. No, left. Where? Kas kalkuleerida uuesti? А тут дороги не было. Карта показывала, что... Where is next? It's not in here, it was not road in here. Again, its eye goes shows that is in here. It was a road nearby with a forest and through the forest and the field, but it's not excised now. Maybe it was in the past was In here, turn back to the left. Järgmisest järsult vasakule. It was maybe it's a tractor trail or tractor track or tractor road. Maybe it was. И там тоже может быть было. И только 6 километров только до Rapla. Мы еще такой круг еще сделаем такое. Ja Rapla on ainult 6 kilomeetrit, aga ommetigi me teeme veel suure ringi teeme. 200 meetri järel jõuad vahepunkti. It's again, I'm not seeing a road, absolutely not seeing. And the road must be in here.
and the road is not excised. Итак, дорога должна была быть здесь, которая меня там... Oled jõudnud vahepunkti. Там дороги Sõida sama teed. Дороги не было там. Так, Рапла была только от 6 километров только от нас. А на самом деле 17. И крутиться еще. И я еду подальше от Рапла на самом деле. And if I'm riding far from Rapla and 19 or 17 kilometers to Rapla, and Rapla was only 6 kilometers from that corner. But let's ride by my plan. And let's see all the country places, and I think that I've never been in here again. And I'm so glad that I'm not made by that road. I mean that I'm not made to right side my road plan, and I'm riding 3.5 forward. kilometers by that road. All right. And it's a good condition village road in here. И этот хороший, этот такой Midagi selline кондиция. imelik, selline vibreeriv selline asfalt on. Aga no see on ikkagi parem kui kruusad pagan võtaks. And it's vibrating asphalt. It's back of the bicycle soul is jumping. Oola. See Oola küla territoorium on lihtsalt nii suur, et ta ulatub ühelt tee otsalt sealt, kus me sõitsime üle Keila jõe nagu selles edelasse, ja nüüd sõidame siis natukene ida ja Kirde suunas. Et see on lihtsalt selline suur selline küla, ja sellepärast me sattusime uuesti siis. Tegelikult oli ta vasakul pool teed, oli ta kogu aeg, aga vahepeal jõudis lihtsalt Nõmme küla jõudis ka vahepeal siia parema tee serva. Is this хороший отдых такой? Pisikesed putukad lendama isegi. And now it's a little bees is starting to fly. Yes. Jaa, ma ei näe siin tõieti üldse, jaa. And yes, that it's a good condition village road it's in here. И да, здесь настоящий отдых такой, спокойный, И маленький такой мох ехать. иногда вылезет теперь. Немножко прохладнее станется, время уже 5:30, без 17:25 время. Ja kell on juba 17:25 and the time is 5:25 p.m. And yes, it's a long day. И так эта женщина, кто-то такой Juuru там был, один момент мы видали ей. Она интересная, ну, вещи говорила такие, ну, такое веселое такое было, и, ну, такое хорошо говорились такое.
Ja see naisterahvas seal Juuru siis selle külje peal või seal otsa peal, kus kunagi ma seda teed ei leidnud, et ta oli hästi selline lõbus ja me rääkisime mõnusalt, see pikalt ajasime juttu. Aga oligi, et sain palju asju teada siis nagu kohalikust elust. Ta tegelikult ei ole siin eluaeg elanud, ta tegelikult oli Saaremaalt pärit. Ja ma veel küsisin, et kas teile ei tundu näiteks, et siin mandri peal olevad kadakad on kuidagi teravamad, et Saaremaa kadakad on kuidagi pehmemate okastega. Ja ta ütles, et ta nagu ei tea, et ta ei oska seda öelda, aga et küll ta ütles, et ta vist sõidab varsti sinna jällegi Saaremaal, et ta on sealt vist ise pärit. Et siis ta vist proovib ja kuna mul õnnestub ka nagu nüüd Saaremaale sõita, siis ikkagi juulis, siis ma ikkagi ka proovisin seda järele. Mul oli nagu see tunne oli käes. Ma rääkisin talle, et Setumaal kasvavad kadakad, kus on see jumal uku, sääli jumala kuju see uku tehtud. Setu jumala kuju uku oli vist oli, jah. Või Urho või Uko vist oli, jah. Et seal kasvasid kadakad ja siis ma seal oli mitu aastat tagasi, kui ma seal käisin juba. Ja siis kuidagi tundusid nii teravad olema, nii valusad. Ja siis, kui selle linnusse juures seal sai käidud, seal Varbola maalinnusse juures, siis ka nagu tundusid väga teravad olema. Ja siis mõtlesin tõesti, et äkki Saaremaa kadakad on pehmemad. Aga kui ma siis Saaremaal ära käisin, siis ma sain aru, et ei ole, et Saaremaa kadakaokkad on täpselt sama teravad, et midagi nad ei ole pehmemad, ei ole. Aga lihtsalt asi on selles, et kui neist vihta teha, siis seda tuleb muidugi meeletult, tuleb teda leotada. Sellepärast, et muidu on tõesti on väga valus on. Aga jah, kadaka viht on muidugi hoopis teise tunde annab. Hõreda. Ja me peame veel välja jõudma sellisesse kohta nagu see Inglise või Ingliste. See oli niiviisi, et kui ma seal Järvakandi juures kuskile sõitsin, siis seal vahepeal sildid näitasid, siis see Ingliste, vist oli vist, jah. Et see on veel siin kuskil veel tee peal ees selline koht. Ja viimased need kilomeetrid peaksid siis ka jällegi kruusateed tulema. Kuni Raplani välja täitsa vist, jah. Vist. Ma ei või kindel olla päris, aga... Mul oli millegi pärast arvamus jäänud, et see viimane lõpuosa sellest Inglistest Raplani on pandud läbi kruusateed, aga tegelikult ei ole, suured teed on. Ja see sõna Ingliste ei ole, tuleb välja, et ei ole ka mitte mingisugusest, mitte inglitega pistmist, vaid tegelikult mingisugune mõisnik oli olnud. Ei, nagu langeks läheks nagu allapoole. And here is abonded empty house in here. Vaid mingi mõisliku nime järgi, mingi perekonna nimi, mingi Engeltse või midagi niisugust. Et sõna inglitega ei ole seal mitte midagi pistmist, ei ole tegelik vana nimi on tal hoopis, oli mingi Lepiku, vist oli midagi niisugust. Ma arvan, et me näeme seda, et ma panin juba need külapiirid ju varem paika ja otsisin nagu need andmed välja ja proovisin ka nagu need vanad nimed juurde leida, kui leian mingitest kohtadest. Siis nii ta seal oli. Nii. Aga nüüd jõuame ühe huvitava mõisa juurde, mida loetakse Eesti üheks kõige selliseks klassitsistlikumaks või kuidagi kõige ilusamaks mõisaks. Aga mis on muidugi kohutavalt käest ära lastud. И здесь мы едем, такое есть место, этот Хреда, и здесь есть имение. И это считается один из красивых, стилистических и классических таких имений тоже Эстонии. Ну, мы видим, что этот распущен. Обычно в советское время там какой-то совхозно-колхозные конторы были, и черт его знает, что там было. И они же ничего не сделали там, и все это потихоньку, это имение начинало все это в советское время развалиться. Но люди, которые жили раньше России, теперь СССР, они тоже этого очень отлично знают, как это все это было. Этот виноват с этим все-таки этот советский власть. Если мы видим зарубежных и заморских имений и помещий, они все в отличном состоянии. Такого
нигде не видно. Некоторые, я знаю, что немецкие туристы специально едут сюда, чтобы посмотреть, специально таких полуразваленных и разваленных таких имений, что для них это огромная такая экзотика, просто они не могли бы представлять, как это может быть такое. Вот такое, странность такое. Да. And in here we seeing again one manor, which called that is classic style of and built in the end of 18th century or beginning of 19th. It was, I'm not remembered it very well, but it's again the Soviet style, the Soviet lifestyle what was in before, and somewhere maybe the agrogulag office was inside or something strange. I don't know, maybe it was in here, and they not doing nothing, not renovating, not rebuilding, and of course it's but slowly the manors are ruined. I'm heard that the Germans tourist is coming special for Estonia to seeing that the half ruined or ruined manors. And for him it's very strange, and they not understand why it's happened, because in Germany it's not that. In here is again something. In here is again something. järgmisest vasakule. Seejärel jõuad vahepunkti. In here is again something a manor or something like that. No, that is in front of us is a vodka factory. And now next, let's see the Google Maps. Vodka What for kitchen. us is showing a Direct Google Maps. translate. In the Tsaristic period, vodka from Estonia is sent into Petersburg and to Moscow. And it was a Hõreda mõis. And it was a good distilled. And Hõreda Manor House. And it was a good distilled somewhere vodka. In here. Estonian vodka was a And high it quality. I think that it must be in here. Estonian vodka was a good distilled and a good quality vodka, and yes, we sends to Petersburg and my turn point or waypoint. And that's saying sent to Moscow and Petersburg. And Tsaritic families use a drink Estonian vodka. In many manors has contracts with Tsaristic families. And here is small lakes in here. By the road we see that it's very long time since nobody is not using it. And now we see it was a beautiful, very beautiful manor, and it's all ruined. Aha. I'm not riding longer. It's in the older period it's very beautiful, but now it's not. Ja ma vist ei hakka rohkem edasi sõitma. Ma natuke jalutan, I am little walk. And I am seeing that from that front side. And condition is terrible, we see that. And here's a manor lakes. И Менские пруды тут перед этим здесь имением такое. Да, огромнейшее имение когда-то построили сюда. Орнаментика там наверху.
Yes, rich people in sometimes in some period was living here. И да, богатые люди жили. Вот такое хоромы сделали куда-то не куда-то. Опять такое место забытое от черта и от Бога. And it's a big Herren house. It's a powerful. It looks like and in a nowhere. It's like you forget it from Satan and from God. This place, I think, I'm saying. Järjekordselt jumalast ja vanakuredist maha unustatud paigas on selline suur ja uhke asi. Nii, vaatame palju meil sõita on veel siis. How much we need to ride? Let's see. We have only 14 kilometers. We in here and it's a little more. In here is 2 flags. Why? Is it in here is a more one manor? Maybe. Контролируем, камера работает или нет. Kontrollime, kas kaamera töötab. Kaamera töötas. Õnneks. See tähendab seda, et ma ei pea hakkama kõike seda jälle ringi võtma. And I'm checking is it cameras working. Yes, it's work. And I not need to make a take 2. Now, I think that in the road is one more manor, maybe in a road or Herren house. Итак, еще одно вроде так-то должен быть еще один этот. 50 meetri järel põhja vasakule. Seejärel pööra järgmisest vasakule. Еще одно имение должен быть, наверное, потому что я поворачиваю куда-то налево так. Так, сюда нет. Pööra järgmisest vasakule. Ega ma imestaks, kui siin jälle mingisugune suur mõisa viinaköök kunagi ei olnud. Kas kalkuleerida uuesti? And yes, now I'm watching, yes, in here that the ruins and the big chimney, it was a manor vodka distilled factory. No, in Estonia's direct translate is a vodka kitchen. If I'm called in the future to is a vodka kitchen, no maybe somebody understands. Имение водку сделали, вот такое, если такое большое такое было, может быть, сделали водки, но может быть и нет. Может быть, что-то другое, слишком другое, это здание довольно такое большое. На самом деле сделали раньше водки, и их посылали этот Петербург. Потому что 50 meetri järel pööra vasakule. Так, успевали. У эстонских помещиков имений были контракты с царским царские, как не общество. Не общество, но вы знаете, это понятно. Что туда контракты были, что эстонская водка была очень чистая. И все туда all right, in here is a gravel road, I think. It's only in turn in here is asphalt, but after a few hundred meters, I think that is being a gravel road. 600 meetri järel pööra vasakule. After 600 meters, turn to a left. Ну, царское общество или как
не знаю, как это, не знаю, но как-то слово не вспомнится. It's a local Да, bicyclers. И пиво тоже посылали Местный почками. велосипедист, видно такое. И пивоварни были, и почками, целыми почками, такими делегами везли раньше этот Петербург, везли пиво, Москву тоже. Отсюда из Эстонии. 300 meetri Вот järel такое, pööra vasakule. странность такой, что, ну, вроде, ну, такого точно раньше не знал. Видно было, что есть такие фабрики или такое место, где этот водку варят, а там. И этот было вроде Трактор. довольно строго такое. Что помещик за этими вроде смотрел, чтобы все было четко, точно, и дегустировали все время, чтобы была бы хорошая водка, чтобы никто не отравился от какого-то эфирных этих масл или что это такое. Pööra järgmisest vasakule. Ja siit vasakult hakkabki kohe Ingliste siis see asula pihta. И имя этот Инглисте, этот не какой-то, не ангел какой-то. Ei näinud seda kuradi jõnksu. А I'm этот, looking to your left and I'm not seeing what is on the road was. 400 meetri järel jõuad And, vahepunkti. Seejärel pööra vasakule. и имя этого места из какого-то помещика, Энгельсте или что-то такого пошло, этот Инглисте, а не какой-то ангел. Этот, ну, вроде в переводе инглис можно говорить вроде как ангел. Но здесь не связано с этим вообще. Здесь рядом Кейла река, и этот немножко поднятый, и дом там даже Google Maps показывает, что здесь пляж, beach показывает. And Google Maps shows in one place where in here was a beach. And it's a Keila river in here. Ja Google Mapsi kaart näitab siin tõesti ühes kohas, et siin on et siin on beach. Vähemalt mul on kõik ingliskeelne, siis ma vähemalt näen, et mul on beach. Interesting. Ja selle koha pealt on jah nagu siis natukene jõgi kõrgemaks paisutatud ja selle koha pealt ongi siis võimalus ujumas ka käia. Aga muidu oleks ta selline põlvekõrgune vesi vist enam-vähem igal pool. Aga siin on kõrgem. И поэтому, что такое дамба было, здесь немножко река повыше, а то было такой мелочь, только лени было бы эта река здесь обычном состоянии. Here is a swimming place. И место для купания. Видно, что этот спасательный круг. Так, здесь этот... No, я не пойду туда. And I'm not going to here. Oled jõudnud vahepunkti. Seejärel pööra vasakule. After that turn Pööra järgmisest vasakule. to the Pööra left. järgmisest vasakule. All right. Turn to the left. From here. It's not manor. It's a Soviet style house in here. Now it's a public library in here. It's Pööra järgmisest vasakule. direct translate is it like a folk library. Так, что они тут едут? Магазин, что ли, здесь? Is it shop in here or what? Nii, siin on olnud kindlasti mingi rahvamaja. Disc golf. We in here or not? Yes, we in here, but now
Maybe it's in here, is a Herrenhaus. Ingliste mõis. Yes, it's in here. It's Hamburgi. And in here is Ingliste manor. And that's not ordinary manor, it's a knight manor. И это даже не обычное имение, это рыцарские имения. Так написано, что Ingliste рыцарские имения. And yes, it's the real name, it's Ingliste knight manor. Something big in here in the left side. It must be. Ha. Pööra järgmisest vasakule. Imestama paneb, et need discgolfi rajad on nagu soos. And it's very strange that discgolf tracks looks like on the swamps or in the swamps. 150 meetri järel jõuad vahepunkti. Seejärel pööra paremale. It's Ingliste manor, Ingliste Herrenhaus. In here it's. Now, where to go? I want to understand where it's sent to me. And in the left side it's like it's a culture warehouse. In here it's like it's a... It sent me back. И на левом стороне Oled jõudnud vahepunkti. Как Seejärel этот, pööra järgmisest paremale. сарай культуры, можно так прямо переводить. Right here. I'm turning in here. In here is in back. Это да, сарай культуры, если хорошо прямой перевод сделать, что на правом стороне. Тут тоже какой-то старый, ну, это тоже этот как склад какой-то было. Right. And yes, and the right side is yes, it's a culture farmhouse in here. Kas kalkuleerida If you made a direct translated. Ja see on jah, kultuuriaitori nüüd lugesin kaardi pealt. No on ju vene keeles ongi siis niiviisi, et kultuurikuur või midagi niiviisi. järel pööra vasakule. Nii, ja nüüd algab siis tõeline tagasitee. And now we are starting to ride back to Rapla. It looks like it's 50 meetri järel pööra vasakule. all points are over now. И все места вроде проезжены, уже вроде такие. Here. И теперь начинаем только... 300 meetri järel pööra vasakule. И теперь начинаем только обратно ехать прямо к Рапла. Вот так, с этим делом. И немножко, да, это только грунтовка, и все. После этого только Now асфальт. it's starting a gravel road. Если я даже вот теперь за компьютером смотрел всю эту поездку, мне этот день, вообще-то, если так сказать, мне очень-очень понравился это. Всяких мест разных видал, разными людьми говорил, хотя бы вырезал эти, но материалы у меня остались все-таки. И могу даже в будущем могу использовать где-то. Pööra vasakule. Seejärel pööra järgmisest järsult paremale. Up. I need to up to here.
ja järgmine päev ma jõuan ka sellele ristmikule, ma tulen siis sealt vasakult poolt. И следующий день я оттуда налево приду и тоже поворачиваю вот на эту дорогу. And in the next day I'm coming to the Rapla back from the left side and to is a turning, if I'm remembered. Or no, I'm riding out from Rapla by that road and I'm turning 11 to the right. kilometers. Нет, я, может быть, еду из Рапла и поверну туда направо. Вот я точно уже тоже не помню. Но я знаю, что на этом перекрестке я была уже дважды буду на этом перекрестке. And yes, I'm being that crossroads, I'm being twice. Maybe I'm riding from that side from Rapla and turning to the right. I'm not remember this very well, but I'm remembered that I'm seeing that crossroad twice. And here the dew is a potato fields and the potato is not growing because it's so dry climate. It's 2 months it's without any rains was that period, long päikin on veel period. ikkagi kõrgel ja kell on ometigi 5 minuti ees 6. And the time is after the 5 minutes is 6 p.m. Не растет у них там никого картофеля, там видно, что этот картофель 0. В этом году слишком большое сухое, и это время уже картофель тоже уже довольно большой, этот выглядит все такое, листья, все этот выйти, но здесь вообще ничего нет. No nii 800 meetri pärast jälle kuhugi tuleb ära keerata. Meetri järel pööra vasakule. If I'm now sitting under the computer and saying all that roads in here and all that the trip in that day, yes, I'm remember that now if I'm seeing that again, it's I'm saying that it's sel aastal nad küll kartuli saata ei saa, and in this year is not these potatoes, it's not growing out from the land. And that day was a perfect. I'm like that. It's I'm seeing so much places and the stuff and the thing, and I'm talking with different people in that day. And maybe it's 2 weeks ago. For prognosis of a Viva prognosis was that is in today and tomorrow, and it's being rainy days. 300 meetri järel pööra vasakule. But now we see that it's not in here is any rains we're not seeing here. Same way it was turned to here. Or not. 50 meetri järel pööra vasakule. No, it's not that. It's a different. No, I'm not was in here. Boy. if it's every day was be like so perfect days, it was brilliant. But no, of course, it's not every day. It's the same. But of course, I'm like the every day, but I'm riding and seeing different places and things, and the rivers and the lakes and the manor, churches, shops and markets and
And I'm like the Estonian nature and all what's in here. And yes, I'm resting in here. И да, вроде я говорю, что мне нравится вот этот день, очень понравится. Ну, каждый день вообще это нравится мне. Но если я все это сейчас заново смотрел, вроде тогда все это вспомнится заново такое. И даже самому так, ну, вот что с глазами видишь, этот может быть по-другому. А камера видит, да, это все пошире такое, и такое вроде, что с глазами не хватает. Что так, здесь быки, эти не коровы. And in here the bulls, it's not the cows. We're seeing that. И да, что с глазами всего вроде так не хватает, ну, не смотришь, не видишь всего, не можешь смотреть такое. А камера в таком смысле хорошо все-таки, что у тебя на большом экране такое, и ты вроде можешь все хватать. Да, глазами всего не хватает. Да, как этот, знаю этот, как этот, но не можешь как-то фокусировать на все это такое, общее такое. Вроде кажется мне все-таки, что DJI Osmo Action 4, если я здесь я мало этот видео сделал, только то здесь немножко на улице, вроде похоже, что все-таки пошире немножко показывает. Но, например, что-то нафокусируешь, например, на какой-то там, когда я сделал видео, где этот велосипед в этом снегу было, такой велосипед, такой маленький, жалкий, вроде такой оказалось там, вроде если по видео смотришь. А старым этим камерам DJI Osmo Action вроде так один, ну, можно так сказать, а этот самый первый вариант, вроде все этот поближе, потому что он не так широко не берет все эти края. И поэтому, да, он, ну, вроде как крупнее все это, что в центре, такое крупнее. Вообще-то мне это такое нравится, если такой действительно слишком широко показывает, вроде все это такое, кажется вроде как такой маленький и мелочный такое. Mis mulle tundub, et ikkagi selle DJI Osmo Action 4 puhul, nii palju kui ma või vähema temaga siin teha sain, natuke õues, üks video siis, kui see jalgratas nurme peal, tundub, et tema lai nurk, nagu see tavalise widescreeniga, et see on tõesti natuke laiem ja kõik need näiteks nagu need ikkagi need keskmised objektid, mis on, need kõik on kuidagi sellised nagu pisikesed. Ja ikkagi, kui see widescreen on ja keerad ka kaamerat, siis on ikkagi nagu kuidagi servad nagu ujuvad või kuidagi nad ikkagi venivad. Selle kaameraga seda ei ole. Sellepärast, et selle lai nurk, siis ütleme, et niiviisi, et see on ikkagi väiksem ja ta võtab nagu konkreetselt ikkagi ette. Või nagu seda, mida sa näed. Et mõnes mõttes on see hea, et kui saaks sellele DJI Osmo Actionile ka kuidagi nagu sellise nurga, ma oleks täitsa rahul. Iseenesest võiks olla tegelikult ikkagi nii, et ta et näitaks rohkem võib-olla seda lai nurka, sellepärast, et vahel ongi nii, et nagu keerad nagu pead, vaatad midagi, silmadega näed, aga pärast tuleb välja, et kaamera nagu ei haaranud seda mingeid neid asju. Ja ma tegelikult nagu tean, nagu seda siin nagu teadlikult ja kui ma proovin niiviisi kuskile vasakule paremale vaadata, siis ma nimelt näiteks kuskile veel tagant järele selja tahan vaadata. Ma ei mäleta, mida ma käega näitasin. I'm not remember what I want to show with hands. И я не помню, что я хотел показать здесь рукой. На траву показывал, но не знаю. А может быть так, что я не понял, что здесь растет. And maybe I'm not understand what is in growing in here and by what in showing with hands. Et kuidas seda nüüd võtta, seda kaamera asja siis, et iseenesest mulle meeldib just niiviisi, kui need servad ei uju, sest ikkagi selle tavalise widescreeniga siis see DJI Osmo Action 4, et ta tõesti nagu isegi tavalises wide'is ikkagi servad võtab ka kergelt ujuma. Ma nagu ikkagi nagu vaatasin seda asja, aga no ja siit ongi, ma olen harjunud nagu siis veel kuidagi nagu selja taha veel kõõritama, kui ma tahan nagu midagi või külje peale kõõritama rohkem, proovin pead jõuga keerata niiviisi, et mitte jõuga, aga rohkem pingutan, et ma tean, et silmadega näed, aga kaamera seda peale ei võta. Aga et nüüd võib see asi muutuda. Muidugi jällegi, mis on niiviisi, et kui
kui ma tavaliselt juba sel ajal, see on siis praegu detsembri lõpp, täna on siis meil juba 25. detsember juba, et ma olen sel ajal teinud tegelikult juba alati, ütleme, et järgmiseks aastaks juba sõiduplaane. Ma olen välja mõelnud juba marsruute, hakkan välja mõtlema ja nagu piirkondasid ja selliseid asju. Siis ausalt öeldes ma ei ole veel mitte midagi teinud, sellepärast, kuidas see öelda, pea oleks nagu tühi. Ainuke asi, mida nagu võiks nagu ette mõelda või nagu arvata. Ülejõe on suur piirkond. Tegelikult ma tahaksin sinna Ülejõele minna küll, aga mitte täna vist enam. See on rohkem sinna poole jääb nagu see asustus. Nii ette rutates ütlen, et kui ma Raplasse jõuan ja vist selle vana tellisse teha juures olen ja raudteejaama juures sealt mööda sõidan või raudteejaama jääb kaugemale, siis saab mälukaart saab otsa ja ma mõtlesin, et ma ei hakka enam seda vahetama seal Rapla vahel. И здесь вперед я уже говорю, когда я Рапла еду, там вроде видно, что этот вроде, если есть этот старый этот кирпичный завод, и там рядом этот железная дорожная станция, там у меня карта памяти заканчивается. Я уже думал, что не буду этот поменять. And now it's today, the video is ending in the beginning of Rapla, where is the old bricks. I think that is the old brick factory and the railway station, and the memory card is being in that period is being full. And I'm thinking that, yes, I'm in the Rapla, I'm not starting to change memory card now. And yes, it's that video is ending early. We're not seeing that. But I have a notice book and writing all the numbers from the computers, and I go to every morning and every evening I'm writing to the notice book, and by that time was really calculate that it was little more than 92 kilometers was distance in mileage was in that day. And I'm talking about DJI Osmo Action difference. What is the difference? Big difference for me, I think it was DJI Osmo Action 1 and DJI Osmo Action 4. DJI Osmo Action 4 in wide settings, if it's working with wide settings, so ordinary wide, it's seeing more left and right than that camera. That camera is now with the DJI Osmo Action 1. No, it was only DJI Osmo Action, but all right, let's see that is a 1. It's the first version of the DJI camera series. And I'm know, and if I want to show to record with camera, and I'm watching especially with head more and turning a head more left and right. Now I understand that in DJI Osmo Action 4 I'm not need to turn the head so much to the other directions, different directions. But like it's borders on the left and the right in ordinary settings in wide, it's still like it's moving or swimming a little, and the objects, what is in the central of if you're watching something, it is I made a video about the new bicycle, what is in the, and it looks like it's a smaller, it's like it's a far, and with that camera it's all like it's all distance, and it's all like it's natural. With a new camera is looks like it's a whole we seems like it's a all that is trees and whatever we see in objects nearby the road. It's like it's a more far, and it's not illusionistic magic or something. It's not a magic. I was very happy when the new camera is works like the old camera. Yes, they have a difference, and in that camera DJI Osmo Action 1 the knobs works better. We're working more softly, and your feelings when you're turning off, turning on. In DJI Osmo Action 4 you're not feelings, and you need to
push more powerful to the knobs. That camera is starting to work and starting to record. And very strange, I'm trying the voice command, and all the camera I'm saying start recording, stop recording, yes, it's stopping. In a new camera, yes, I'm saying start recording, yes, it's starting, but if I'm saying stop recording, it's not stopping. And I don't know what I need to do. Yes, I know that my English is very bad, I know that, of course. But it's very still that how much I'm not trying. It's the new DJI Osmo Action 4. 4 kilomeeters. I Raplasse tiiri on показывал. And yes, I'm can't stop the record with a voice command. Yes, I'm seeing the older video that was at the DJI Osmo Action 1. Мне что-то показывает, что 900 метров надо куда-то поворачивать. And in here is navigator shows that after 900 meters I need to turn to the right. And I'm seeing that the older video when the English guy who's speaking a classical English language. Логично, что там будет железная дорога и железнодорожный переезд, но оттуда, да, этот еще пахать до этого центра, да, это точно. And he is not can't start record and stop record with voice commands. But American people, so black-skinned Americans who say it's like it's a start recording, stop recording or something like that, perfectly camera is starting record and stop. But the English guy who says stop recording, stop start recording, I can't do that, of course. And the camera is not starting to not record and not stopping. And he was very messy to head. Vahepeal näiteks isegi vaadad neid alajaamu, siis need alajaamad tunduksid ka nagu olema ehitatud nagu Eesti-aegses nagu sellises stiilis. And sometimes if I'm watching what we small electric station, it's not the electric station, but it's very no, right, we understand. It's sometimes it's seeing maybe it's built in Soviet period, but it looks like in built in and it looks like it's way built in older period. Tak, kurat küll selline serv raisk, jään sealt taha kinni. Kurat küll ma ei tabanud ära. Pool viltu oleks peale sõitnud, ma ei oleks peale tulnud. I polukriva tam jehal na kraj. And the right side is a railway station. И направо железнодорожная станция там. И мы сейчас едем направо. И здесь этот... как этот? Малыш мопедом кто-то проедет здесь сразу сейчас где-то. Кто-то. А, нет, этот самокат. Этот не малыш мопед. Такой. Вообще-то, что Кукерин этот М5, этот Pro, этот питательный блок или зарядка, он очень горячий будет и работает только 2,5 ампера. Я уже заказал этот новый сюда, этот, на всякий случай не взял побольше, чем этот 5 ампер с этим конечником, этот kesk 16. And here is ending the last that is a 4 part, and the memory card is being in here is a full. И здесь у нас кончается этот последний 4 часть, потому что карта памяти будет этот полный. Ja siin lõpebki siis viimane 4. osa, sest mälukaart saab täis ja siin on kohe siis see paremat kätte arvatavasti see vana tellise tehas ja tee, mis viib ka siis kohe nagu raudteejaama juurde.
Ja siin see kõik siis lõpebki. And he and the being is vend.